السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال طيب أبو أسامة زبط الحمد الدار لله. صار كا ها؟ زبط الدار هو ده الصراحة. زبط صار كا مهم. أنا خميس مشيت ما تكذب الله أبو أسامة ما شاء الله. أنت نواس ما شاء الله وأنت النوع. ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك قرب بكل الله سبحانه وتعالى خير عافية ما دركم يا أبو أسامة ربي شوف عشان حالة ما ده يا شيخ अरे गुरु माता की और अबू समले कुछ ताल्लुक गुरु फारिस है कुछ की फारिस है तेरे कदम मसला नो बुझे रखो ये बारकल्लाह फिक गदन के अनवा तहारा से दोनों नहीं है भाई दीनी मसला रिया शरई मसला रिया अनवा तहारा से दे कम अनवा तहारा अरे मचे से दोनों कॉल गुरु फला रहे हैं अबू समा तो की फारिस है अबू समा माशाल्लाह तबारकल्लाह एलमोरा मानुष अनवा तहारा हुआ ना अबू समा तो शरीय मसाला देना से मसाला मुस्तफिल सल्लम बेहतर विषय तो ono माशाल्लाह तो जाकिर ना को तोर मुद्दो गुस्सो न होदे मानुष गो भाई तो या की जाकिर ना मुफ्ती हैं जाकिर ना मुफ्ती और तल्लाना पुसले तो साल दिरे तू खबर दने मुफ्ती रा मानो तो माशाल्लाह रमा से अरे गुरु मा तुम्हार होता माशाल्लाह फोनी मंचर ला मका बिडा को तो इनो जानो मंचर तो बादेन की किडा होदे हाशा फाडे ने फोन की हुदुनी इनो डा हो इनो जानो आर किडा होदे अंगारा दलाल अमेरिका दलाल डोले बटे लखतो दे तू अनतुशी की थमने जा अनतु एलम शिकु दे जे गे आगे दलाल रे या दलाल नले अब आता कावारो बोले तो इस हकनो की शरीयत दा हजना न हकनो या तो हकार আছে न भाई गो मंचर अत्तहारा अनवा तहारा वसल दोनों तो भाई अनवा तहारा ले रे इंग्रज दलाल ले की ओ लरे भाया भाई के करते भाई अल्लाह अकबर नहीं जानो तुम के अंग्रेज दलाल तेर मंचर अंग्रेज दलाल होन मंचर बिड़ा जे गुरु मत हामी गरद दिन के भाई बर्मावला नाम देर बिशी बनानो बनो भाई ओना आलम बोली होर उठियो न जाने والله بشي افسوس لا غرو باي توان له رات والله بشي افسوس لا غيل اون تو كسو اهدي تو كسو اسف الله الامر بابته تو يونا منچر انكر جدال دهدين سينو منچر حاشا فاڑنير كون هودني ماني دونو بوزين كي هوتا حاشا فاڑنير بوينت والله ابو سما هذا شيء غريب الصراحه انا مستغرب يعني هذا شيء عجيب بارك الله فيك انت تتكلم في الدين أنت تدعي أنت واحد من العلماء من طلبة العلم ولكن أنت مع الأسف الشديد ما تعرف أنواع الطهارة هذا شيء عجيب أبو سامة ترى قدومات ترى المقصد كي أبو سامة بارك الله فيك يا لما تروح في أي مجتمع إيش المقاصد عندكم النميمة ولكن من غير إثبات صح من غير إثبات نو anggaran dalam fadlan oleh ini hon kelo anggaran cuti ala itu hon tu sebut guru di faribana ya nona fariba one orang ini sebut itu hon agak dini hota tu musalman nona sahlah terbabu sesuatu kaman wa tahara Allah dikasih sahlah والله يا ابو سما انت عاجز انت مثل حلة البال مثل بعت العنكبوت ما يستر منك الا غير النميمه والبهتان والله حرام عليك يا ابو سما والله حرام عليك مع الاسف الشديد والله حرام عليك منشره قال دي زانوا itarat din nusina idona abu sama tara inlo yere WhatsApp mate khata নহন inler 1 to jodi khata হইলে ইতার হাকিকত নলি যাবে জিহাদ কি রহন হসিনি জিহাদের দাওয়াত দের তাহারা কি রহন হসিনি দে তাহারা ইখওয়ানি ফিল্লাহ তোরা WhatsApp মতে ইন্ডিয়ার কি বলি মুনাদারা করে দিনলে ওয়াকিফ না হইদে না আতলা হইদে ইন্ডিয়ার কোনো ওয়াকিফ নাই যারা নাকি জিহাদের দাওয়াত দের আয়া আর সার ফাটি উদন নলে আর সা দিও বন্দি উদন নলে ইন্ডিয়ার দিনলের কোনো ওয়াকিফ নাই দেখো না আবু সামান হালস মুশকিলা জানো নাকি আবু সাম আছে তাহারা কি রহন হসিনি দে তাহারা জিহাদের দাওয়াত দরুরি চক্তর মক্তর গুরু মতে দেখ ইন হালত দিল্লা দিয়া Allah subhanahu wa ta'ala ye Quran made hoye
يعني وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم الله هذين دلبشا بشكل أبوين أفكاريين أفكار متطرفة دجالين كل أبو ترى نفسي هوايش الدعوة ديرك ومقلر تبغر من غير علم ما عندهم علم الشرع ما في بس دعوة قريبه وترى قال ديبو بنا يترحم بنا قال دون دكنا أبو سما بكون سنة أبو سما قال دين سنة ما يصير تهم الله قادين سب والشام قال دين بكون سنة بكون زاني أما دينر بابو تصلي ولا زاني انتر افهنا انتر حالة صو حسبي الله ونعم الوكيل إنكم مقلر فرا فرديا أعوذ بالله من غضب الله طهارة كيرون وسند يا ناس أبو سما ये طهارة كيرون وسند أبو سما مشكلة चक्कर गुरु मधे मुफ्ती को अलग दे बुझोने इते طهارة كيرون न जाने अरबी लुगत न जाने फिर कवायद जवाबिद न जाने अरबी खता न जाने दीन न जाने शरीयत न जाने बस इतर खाम के और दे फितना गलाई दम दज्जाल अब्दुल्ला कौमुतर फितना गलाई दम हस्बी अल्लाह व निअमल वकील अबू समा तोरे की गुरु मा मत बोला कि हाय शर्म नहीं Abu Sama tu teng kerhaya syaram lain. Atau orang jadi dulu lah. Misal tu kerhaya syaram tak kau ribu tu kusunai. Mencuri dolar berdilla tu mata kellah gabi. Engkau syaram lain. Ar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khodi nudua. Indilah tu mesti ni bodoh jatuh boleh gairat haya pura jaba goi. Zendillah mana zendillah hobo. Firia. Fasna mashi la hawla إذا فاتك الحياة فاسنا ماشي Abu Sama tu زي mana ngurgoi. Walakin anta adim al-ilm. عديم الأدب معدوم من الأدب والأخلاق والعلم والعقل حسبي الله ونعم الوكيل إنك شرمنا تيتو أرقوا سوا حميد تقوا سوا تقوا سوا منطق فلسفة لغيري توارا دي انگری جازول الگراهوری بوده انگری زول الگراهوری توارا دي دوندا دعوا کرو دوندا علمکل رو گاil دو تو کی جانب Abu Sama دکن تر حالت تر حالت تو یا بعد Abu Sama जन गुताई वो तरह टेलीफोन गुरु किया से नहीं लाइट दे रही है बस इन्हें दा अहल अहवा अक्कल इन्हें दा अहल मुफ्सिदीन अक्कल इन्हें दा अहल फितन अक्कल इतल ले रहा दो तीन मत होता हो ये तीन सर का सवाल तो जिबाना बसीत सवाल तो जिदे दीन खता कुसल ले दे नौसाने बेसरा नियत की रोहन नौसाने जिहाद की रोहन नौसिने तहारा की रोहन नौसिने Abu Sama तू सिनुद्दीन की बना कर दे सिनुद्दीन की और चक्टर मक्टर मदम मुफ्ती को अलग दाला मात इस्तेही اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا في بيعك إبا خامي بقرد والله چکتا مکتا رزينا سب بسرند تو عقل ناين دماغ ناين علم ناين تورا بسرند يعني ألف با تا إن فريزانات بلتا جب بسرند دكنا ترحالة فضلوا Abu Sama دكنا حسبي الله ونعم الوكيل কিজানত দৌড়ো দিনের বাবদে কিজানত দে শরীয়তের বাবদে কিজানত দে মানুষের তুহমল লাগাস গাইল দোস বানাই সিনদনি কিশোর মাসানা ডরাইছানা কিনি খবর তলে মিনিট তলে যাবি দেন ডরাইছানা ইয়া নল গছানা হাম